Ato basa ko aron magsuon ang pagkatao ni Hesus Kristo. Mateo chapter 1 versikulo 18 hangtod sa 25. So na 25 di magsuon. Suguro na to sa 18. Ang title ang pagkatao ni Hesus Kristo. Verse 18. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesus Kristo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesus Kristo no? Ang iyang inahan nga si Maria. Niadtong panahon na gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Verse 19, si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong. Og dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, no? Dili siya buot nga pakaulawan si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. Verse 20, samtang naghunahuna siya nini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo. Mipakita kang Jose ang anghel sa Ginoo suon pinaagi sa damgo, miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Verse 21, manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. No? Ingon luwason niya, ingon sa anghel, luwason niya ang iyang katawhan gikan sa iyang kasalanan. Verse 22, ug kining tanan nitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Verse 23, ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Ang Dios magsun kanunay uban kanato, no? Emmanuel, ang Dios kanunay uban kanato. Verse 24, busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel og gipangasawa niya si Maria. Verse 25, last versikulo, apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak, unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. Praise the Lord. Salamat sa pulong akong nandungog ug akong nabasahan karon gabi. In Jesus name, amen. God bless.